Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, je vais préparer une recette qui s'appelle smen. C'est un beurre salé fermenté que l'on peut conserver pendant plusieurs années. Il faut le conserver en dehors du frigo. C'est un produit qui est difficile à trouver ici en France et même au Maroc quand on le trouve, il n'est pas de bonne qualité de bonne qualité. Et dans la cuisine marocaine, on l'utilise beaucoup dans plusieurs plats, mais surtout le couscous, car ça donne un excellent goût au plat. Donc, on va passer à le faire. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم غادي نوجدوا واحد الوصفه ديال السمن اللي هو عباره عن زبده مالحه وفيها واحد الذوق اللي هو جد متميز. نقدروا نحتفظوا به يعني لمده طويله، يعني اكثر من سنه، ونحتفظوا به خارج الثلاجه. هذا السمن يعني من الصعب نلقاوه هنايا في فرنسا او العموم في الدول الاجنبيه من غير المغرب، وحتى في المغرب ملي كنلقاوه يعني ما كيكونش بواحد الجوده اللي هي جيده. في المطبخ المغربي كنستعملوه بكثره في مجموعه كبيره ديال الاطباق، خاصه الكسكس اللي كيعطي واحد الذوق رائع. ويعني ما نقدروش نديرو كسكسو بلا هاد الوصفه هادي. ندوزو نصاوبو لا غوسيت ديالنا. Alors pour préparer ce semaine, on aura besoin de presque 300 ml d'eau, presque 2 verres d'eau, avec une grande cuillère du thym, avec 3 grandes cuillères du sel, que j'ai fait bouillir dans l'eau, sur le feu, pardon, jusqu'à ce qu'on ne sente plus le sel, jusqu'à ce que le sel il soit fondu. Après, on va le laisser refroidir, mais vraiment très très bien refroidir, même voire le mettre dans le frigo s'il fait chaud. Et après, on va le passer au chinois. يعني السمن ديالنا غادي نحتاجو تقريبا 300 ملل ديال الماء اللي سخنا مع معلقه كبيره ديال الزعتر، 3 المعالق ديال السنيده، وسخناهم حتى دابت لينا الملحه، يعني مابقاتش لينا الملحه وداك الزعتر طلق لينا في الماء. لو طان il a infusé dans l'eau. ابخي يعني وخليته من بعد حتى برد مزيان، ولا كان الحال سخون من الاحسن نديروه في الثلاجه، يعني الماء يكون بارد مزيان. Parce que si il fait chaud, avec la chaleur des mains, avec le beurre il peut un peu fondre. إلا كان يعني الحال سخون الماء يعني دافي، مع يدينا الحرارة ديال اليدين يعني الزبدة تقدر تذوب لينا في الماء. Donc là, bon, je vous dis déjà les ingrédients, نقول لكم déjà المقادير. 500 غرام ديال الزبدة بلدية. أنا خديت هذه في فرنسا، هاد لا مارك هادي، لحقاش ما لقيتش حدايا الزبده يعني الحقيقيه ديال اللي كناخذوها من اللبن. Moi, j'ai pris, il faut 500 grammes. Bon, j'utilise 500, vous pouvez bien utiliser plus ou moins. 500 grammes du beurre fermier. Moi, j'ai acheté ça dans les grandes surfaces, mais si vous trouvez le vrai beurre chez un fermier, c'est encore meilleur. Mais ici à côté de chez moi, il n'y en a pas, donc j'ai acheté ça. يعني أنا ما كاينش حدايا يعني شحال اللي يبيع ليا الزبده بلديه، وشريت هذه حتى هي نورمالمون زبده بلديه. ce beurre aussi normalement c'est du beurre fermier. Donc le beurre il est à température ambiante comme vous voyez. يعني الزبده يعني هذا يعني بحراره المطبخ باش نقدروا نخدموها. Là on va passer l'eau salée avec dans le chinois ندوزو الماء الصفايه ديالنا. Après, on prend le beurre et on va le travailler dans l'eau salée. ومن بعد يعني نصفيو هذاك الماء ومن بعد نوليو نخدمو هذيك الزبده ديالنا في الماء مالح حتى تدخل ليها الملحه مزيان. On va bien la travailler jusqu'à ce que le beurre il absorbe tout l'eau salée, qu'il a un goût vraiment salé le beurre. On va bien la travailler avec nos mains, bien sûr. Comme vous voyez, l'eau elle est froide, donc même il fait un petit peu chaud, mais elles font pas. Mais l'autre jour j'ai essayé, il a fait juste un tout petit peu chaud, et le beurre j'ai pas pu le travailler parce qu'il commence à fondre en fait avec la chaleur des mains. يعني من الأحسن الماء يكون بارد. Moi je l'ai mis dans le frigo، أنا درتو يعني في الثلاجة ونبقاو et on travaille comme ça. Après, on va le laisser, par exemple, là, moi je le fais l'après-midi, je vais le retirer que le soir, vraiment tard le soir. يعني نخدموها
انا نخدمها دابا في العشيه وغادي نحيدها يعني في اخر المساء عاد داك الساعات نحيدها نديرها في القرعه. دونك on la travaille bien comme ça. Là je vais goûter un petit peu le beurre. Et là il a commencé à prendre le sel. Je vais me laver les mains. Là كما كتشوفوا بحال هكا نعجنوها مزيان. Faut bien la travailler. Le but c'est que il absorbe le sel en fait. يعني الهدف هو انها تشرب لينا هذاك الملحه. Et c'est le sel qui va le conserver. يعني وهذيك الملحه هي اللي غادي تحافظ لينا عليها. Et si on a un petit peu de semaine qui nous reste, on peut le rajouter comme ça va accélérer. Ça va accélérer la saveur qui aura plus rapidement en fait. يعني ولا كان عندنا السمن يعني ديجا عندنا نزيدوه معاها باش غادي يجهد لينا هذيك البنات ديال السمن دغيا يوجد لينا. Et il est prêt après un mois normalement on commence à le sentir. يعني من بعد شهر كنوليو نديرو به. Et pour les gens qui n'ont jamais cuisiné avec semen, donc quand il est frais par exemple au bout de un mois et demi, 2 mois, donc on peut mettre un peu plus, mais s'il est vraiment plus qu'un an, faut vraiment faire attention, il faut mettre un petit peu parce que ça sent fort et puis il y a des gens qui n'aiment pas. يعني الا كان يعني السمن يعني يلاه درناه غنقدروا نديروا شي شويه يعني زايد، ولكن الا السمن يعني كان يعني اكثر من عام، اكثر من عام وعندنا يعني نديروا غير شويه لحقاش كيكون النسمه ديالو مجهده وكاين الناس اللي ما كيبغيوش. وكما معروف يعني السمن اللي كنطيبوا به حنا في المغرب، نهضر على المغرب، كنطيبوا به تقريبا يعني في بزاف ديال الاطباق مغربيه كنطيبوا بها، خاصه الكسكس، خاصه الكسكسو. Et au Maroc, je parle du Maroc, on cuisine beaucoup avec semen. Ça donne un goût très bon par rapport à tous les plats marocains. Surtout le couscous. Le couscous, s'il n'y a pas semen, bah c'est très important semen dans le couscous. يعني مهم جدا ان السمن يكون في الكسكس المغربي. صافي ها هو دابا صافي سي بون، يعني ها هو بدا كي صافي دخلت لي الملحه. Je vais le laisser tremper là. Par exemple, vous pouvez le faire le soir. Le mieux c'est de le faire le soir, puis le conserver le matin. يعني غادي نخليه بحال هكايا. يعني من الاحسن تصوبوه بالليل وتخليوه الليله كامله، وعاد داك الساعات يعني عاد داك الساعات تديروه في قرعه. وقرعه تستعملوا اي قرعه كانت، يعني قرعه ديال كونفيتور، قرعه المهم قرعه ديال الزاج. On peut utiliser n'importe quel pot de confiture, il faut juste que ça soit en verre, un pot en verre, pot de confiture, pot de où il y a la sauce tomate, n'importe quel pot, ou bien les pots qui se font dans les grandes surfaces. او لا يعني نستعملوا اي زجاجه، يعني اي قرعه ديال الزاج ديال الكونفيتور ديال لا صوص طوماط، ولا نشريو هذوك القراعي اللي كيتباعوا يعني في المحلات التجاريه اللي يعني خاصين يعني بحال الكونفيتور بحال سميتو نقدروا نستعملوا هذوك. انا غنديرها غير في قرعه عاديه. moi je vais la mettre juste dans un pot normal. Donc voilà, donc je vais la laisser tremper jusqu'au soir et après je vais la prendre comme ça, نخليها يعني حتى تشرب ليا الملح مزيان ونشدها كما كتشوفوا. ها هي ما بقاش فيها كاع الماء نهائيا comme ça. Et puis je la mets dans la peau et je couvre le pot je ferme avec un papier film et je ferme bien. Donc voilà, donc notre semaine il est prêt à conserver. Donc je vais le remettre comme il était et après je le mettrai dans le pot. Donc voilà, donc semaine ديالنا كيما هذه الطريقه ديال توجد ديال السمن. Donc c'est comme ça qu'on prépare semaine. C'est pas difficile, c'est pas compliqué, et puis dès qu'on en a pas, on peut en faire soi-même. Surtout en dehors du Maroc, c'est très compliqué de trouver semaine, le vrai semaine, c'est très compliqué de le trouver. Et même au Maroc, hein, parce que j'en ai déjà acheté, il y a du gras dedans. Donc يعني خصوصا يعني الناس اللي عايشين على برا من المغرب يعني صعيب باش تلقاو السمن
من الاحسن نصاوبوه حنا بوحديتنا. وميم حتى ملي كنشريوه من المغرب بعض المرات كنلقاو فيه الشحمه، يعني من الاحسن نصاوبوه حنايا نيت نصاوبوه كما كتشوفوا، يعني ماشي صعيب. دونك جو لو ليس tremper après je le mettrai dans un pot et le conserver puisque un mois normalement ça commence à sentir. Donc voilà, c'est notre semaine est prête. Donc après que notre semaine s'est bien reposée, يعني شرب الماء مزيان. Donc moi j'ai pris un pot de sauce tomate et je commence à le mettre dedans. يعني رقت لينا مزيان السمن ديالنا. انا خديت قرعه ديال المطيشه et je commence à mettre dedans، يعني ونولي ندير هنايا لداخل. وهكايا هو السمن ديالنا وجدناه، يعني نستعملوه في اي ما نديروه. باغ كونطخ faut pas le mettre dans le frigo، donc on le met en dehors du frigo. faut laisser en dehors du frigo، يعني ما نديروش في الثلاجه، نخليوه يعني برا على الثلاجه. وبهكا حنا وجدنا السمن ديالنا يعني في الدار. يعني بالنسبه للناس نتمنى ان هذه الفكره هذه تعجبكم يعني والناس اللي كيبغيو السمن وما كيلقاوهش ولا اللي كيلقاوه وكيكونش زوين. J'espère que cette recette va vous plaire pour les gens qui cherchent semen et qui ne trouvent pas, ou bien même quand ils trouvent qu'ils trouvent pas que c'est pas bon. Parce que même quand on l'achète, c'est jamais bon comme ce qu'on fait à la maison. يعني واخا نشريوه يعني ما يكونش احسن من ديال الدار، احسن من السمن ديال الدار. Donc j'espère que cette recette va vous plaire. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, partager la vidéo avec tous vos proches. Et à la prochaine vidéo. Donc نتمنى هذه الوصفه هذه تعجبكم وتكون يعني ايجابيه بالنسبه لكم، بالنسبه للناس اللي يعني يبغيو يوجدوا بحال هاد المسائل هذه في الدار. ما تبخلوش عليا بلي كومونتير ديالكم، بارطاجيو الفيديو يعني مع الاحباب ديالكم والاصدقاء ديالكم، وتابوناو معايا بطبيعه الحال باش تكون عندكم افكار جديده ووصفات جديده. الوصفه القادمه ان شاء الله. ابيانتو.